जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो वास्तु रिसर्च को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, गत एपिसोड आम आलोचना करथिले सिंह राशि व्यक्ति मानकर 18 मई 2025 केमती फलाफल रहबो विषय आम आलोचना करथिले। आज एपिसोड आम आलोचना करिबा 18 मई ठारू डिसेंबर 30 2025 कौन फलाफल रहबो से विषय आम आलोचना करिबा। मु सबल आपन कहथिली जे आमे काहे एपिसोड दुईटा पाठ करूचे जेहेतु ग्रह माने ग्रह परिवर्तन करछंती सेथि में ग्रह परिवर्तन कले फल दुई प्रकार हो। देखो शनि सप्तमाधिपति थे जहाँ फल देव अष्टमाधिपति फल निश्चित भाव अलग हो। तेणु से हिसाब से आम दुईटा पाठ कर आलोचना करुचे। देखो सब आम जिते गोटे राशि कथा आलोचना करेंगे, राशि फल कथा आलोचना करेंगे, जेकोसी राशि विषय में आलोचना करेंगे, प्रथम से राशि राश्याधिपति ग्रह मान शत्रु ना मित्र, प्रथम शत्रु मित्र देखा, द्वितीय ग्रह मान स्थिति देखा, ग्रह मान कौ भाव निज भाव कि उच्चर अच्छा कि नीचर अच्छा कि शत्रु भाव अच्छा देखा। तापर ग्रह दृष्टि ग्रह मान कौ भाव कौ राशि की दृष्टि देले से राशि मित्र राशि शत्रु राशि से अनुसार आम कौन करवा गणना करवा। बुझिपारे कि आम एठी जेहेतु सिंह राशि कथा विचार करछे, सिंह राशि राश्याधिपति किए हेगले रवि। आम जाने सिंह राशि राश्याधिपति हेले रवि है। तो रवि हेले शनिकर शत्रु। बुझिपारे कि जेहेतु रविंकर शत्रु हेगले के से ना शनि। आम जाने शनि रवि दिया जाक शत्रु, जेहेतु रविंकर शत्रु हेगले शनि, शनि को अश्विनी काले रवि शुभ फल देवे ना। शनि रहिले कोटि, शनि सप्तमाधिपति षष्ठाधिपति सप्तमाधिपति एवं शनि रहिले अष्टम। जेहेतु शनि अष्टम भाव रहिले आपण जानतु निश्चिंत भाव आपन शनि एक्सीडेंट कर शनि होउछन्ते आयु कारक ग्रह। शनि अष्टम रहिले आयु वृद्धि करते। शनि जेहेतु अष्टम रहिले भाई भावटा आयु वृद्धि को कुंभ मकर करेंगे। ये आप अष्टम रहिले जेहेतु अष्टम बृहस्पति घर, आपन शनि मेष अष्टम भाव मेष हो, शनि अष्टम रहिले आप खराब फल देवे। एक शनि एठी नीचा हेले मेष राशि नीचा हो जाती। द्वितीय आप कौन हम ना शत्रु घर रहिले शत्रु राशि से खराब फल दे। पुणी एठी शनि रहिले कोठी शत्रु घर, मीन राशि रहिले मीन राशि राश्याधिपति बृहस्पति, बृहस्पति घर शनि रहिले। जेहेतु शनि बृहस्पति घर रहिले आप जानतु बृहस्पति होचंती सौम्य ग्रह। बृहस्पति ग्रह मान गुरु समस्त रेस्पेक्ट घरे शनि बेसी खराब करेगा ना। एपटे देखो रवि हेले शनिकर शत्रु, रवि शनि खराब फल देवे। अष्टम रहिले रविंकर शत्रु हो रहिले रवि जेहेतु फल दौरान, तेणु रवि हेले शनिकर चिर शत्रु, बड़ शत्रु हेले रवि। बाप पु दुई जन पड़ेनि किंतु रवि बहुत कष्ट फल दिखती, शनि इष्ट फल दिखते कष्ट फल बहुत दिखते। जेहेतु मीन राशि रहे जानतु निश्चिंत भाव आपंकर एक्सीडेंट करार पॉसिबिलिटी बेसी, एक्सीडेंट गोड़ भांगार पॉसिबिलिटी बेसी कि ए समय आपको पैरालिसिस होवार पॉसिबिलिटी बेसी। कौठू ना मे 18 डिसेम्बर है आपन स्नायु जनित आप रोग दब। गोड़ हाथ चलनी, गोड़ हाथ चल गोड़ हाथ झिमझिम हवा, गोड़ जनित जेकोसी रोग शनि ठीक कर। अष्टम जेहेतु बसला आपण शशुर घर संगे तिक्तता कर। जेहेतु आम शशुर घर कथा ये विचार करता, शशुर घर संगे उत्तम संपर्क रहा, शशुर घर संगे संपर्क तिक्त कर। शनि एटी बस कौ घर दृष्टि देला आपणकर दशम घर तृतीय दृष्टि देखला। आम जाने वृष राशि राश्याधिपति हेले शुक्र, शुक्र शनि एटी शुभ फल दवा कथा है। आपणकर कर्म घर को देखले किंतु आपण देखंतु जेहेतु रविंकर कहा शनि फल, रवि शनि फल दे, बुध शनि फल देते भल फल देते, कन्या राशि देते भल फल देते। जेहेतु एठी आपण शनि एक घर दृष्टि देला, कर्म भाव दृष्टि देला, रवि फल देला शुक्र घर, तेणु एठी से बेसी खराब करिवो नाही, किंतु एठी शुभ फल देव ना, अशुभ फल देव ना किंतु शुभ फल जेंति हमर कहନ୍ତି शत्रु मित्र समान फल देव। आपन जेमती चलछि आपन कर्म क्षेत्र सेमती चलिबो। कर्म क्षेत्र बेसी द्वंद्व देखा देव ना, बेसी आपन बिजनेस आपन जदि बिजनेस करता बिजनेस जेम सेम चलिबो ना। बिजनेस रे आपन डेवलपमेंट हो ना बिजनेस आपन लॉस हो।
ହେଲା କାହିଁକି ଯେହେतु ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଭାବ ତେଣୁ ଏଠି ସେ ବେଶୀ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶନି ଦେଖିଲା କୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଭାବ ଦେଖିଲା ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯେହେତୁ ଧନ ଭାବ ଦେଖିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ରାଶି ହଉଛି ବୁଧଙ୍କର ଘର, ତେଣୁ ରବି ହଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ରବି ହଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କର ମିତ୍ର, ଶନି ହଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କର ମିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଶନି କାହା ପାଇଁ ଏଠି ଫଳ ଦେବେ ନା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଦେବେ, ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ଧନ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜିରୋ କରି ରଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଯାହା ପଇସା ତ ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଉପୁଜିବ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ହବ, ପରିବାର ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗରେ ମାନସର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କରେଇଦବ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 25 ଯାଏ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଠାରୁ। ତାପରେ ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ଧନୁ ରାଶିର ରାଶି ଦେଖିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଏ ଘରକୁ ଦେଖିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହିଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶନି ବେଶୀ, ଯେହେତୁ ଏ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ରହିଲା ଏଠି ସେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦବ ନାହିଁ। ଏଠି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିଲା, ଏଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦବା କଥା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛି ଯୋଉ ଘରେ ଅଛି ଏଇଟା ଶତ୍ରୁ ଘର ଲାଗେ, ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଘରକୁ ଦେଖିଲା, ଏଠି ଆପଣ ମିତ୍ର ଘରକୁ ଦେଖିଲା, ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ଘରକୁ ଦେଖିଲା, ବୃହସ୍ପତି ଘରେ ବସିଲା ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିଲା, ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଆପଣ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଶନି ଦେଖିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେବେ, ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅସଫଳତାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖୀ ହେବେ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯେକୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ କାହା ପାଖକୁ, ବୃହସ୍ପତି ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ବସିକି ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ବସି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ, ଧନୁରାଶି ଦେଖିଲେ, ଧନୁରାଶି ହଉଛି ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ଘର, ଯେହେତୁ ଧନୁରାଶି ଦେଖିଲେ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଶନି ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶନି ବେଶୀ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଘର ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ରାଶି ଚକ୍ର ଅଛି ମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦବ, କେହି ତାକୁ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, 60% ଫଳ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା 40% ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ 100% ଶନି ଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା 60% ଦଣ୍ଡ ଦବ, ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣ 40% ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅସଫଳତା, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଅସଫଳ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ଝଗଡା ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ହେଲା, ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି କଣ କରିବ ଏଠି ନା ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଭାବ, ହେଲା, ତୁଳା ରାଶିଟା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଭାବ, ଏ ଘରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଘରକୁ ପଇଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବେଶୀ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହବ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ବାଡିଆ ପିଟା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଏ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମିତ୍ର ପାଇଁ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ରାଶିର ରାଶିଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ଚାହିଁବେ ଏ ଘରୁ ଯାହା ମନକୁ ତ ସେତିକି କାମ କରିପାରିବେ କି? ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯାହା କରିପାରିବେ, ମିତ୍ର ଘରେ ଯାହା କରିପାରିବେ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ସେଇଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଧରଣ ଝଗଡା କଥା, ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଖାଲି ଆପଣ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ହେଲା, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ହେଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବୃହସ୍ପତି କରିବେ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ କୋଉ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ, ସପ୍ତମ ଘର ରାହୁ ବସିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିଭେଦତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, କାହିଁକି ନା କେତୁ ବସିଲା, ଆପଣ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ କେତୁ ବସିଲା, ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ କେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା, ରାହୁ ବସିଲା ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ହେଲା, ଦୁଇଟା ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ସପ୍ତମ ଘରୁ, ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ ରହିଲା, ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଏ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଏଟା କୁମ୍ଭ ରାଶି ନୁହେଁ ଆଉ କୋଉ ରାଶି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁ ରାଶି ଶତ୍ରୁ ଘର ଏବଂ ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ ହେଲା, ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହବ,
स्वामी स्त्री भितर झड़ सृष्टि हो स्वामी स्त्री भितर विभेदता सृष्टि हो झगड़ाझांटी निश्चित लगी रहो स्वामी स्त्री भितर पार्टनर बिजनेस जी रहा ता संगे भी मनमालिन्य देखा दो ता संगे आपनकर अप्रिय भाव सृष्टि हम बुझिपारे कि ये जो राहु बसीगला आप सप्तम आप देखु आप निश्चित भाव दाम्पत्य जीवन जो कलह सृष्टि है आप स्त्री की संदेह करेंगे जे स्त्री प्रति आपनकर मन घृणा भाव सृष्टि हम संदेह करेंगे सब कथा तार आप डाउट करेंगे ये सब आप तिक्तता सृष्टि हम से राहु कथा देख सेम जिनस राहु बसला घरे बृहस्पति दृष्टि है तेणु ये जो संदेह छोटिया छोटिया कथा आप प्रति कथार संदेह करेंगे प्रति कथार आप युक्ति तर्क करेंगे सेपटू बाध्य आपको बाध्यबद्ध स्त्री हो कि स्वामी हो बाध्यबद्ध उभय कि गोटे आप मिछ कथ कह स्वामी स्त्री भितर आप तिक्तता सृष्टि हम है ये जो मिछ सत कुट कपट जो तिक्तता सृष्टि हम तापर राहु दृष्टि देला कोठी पंचम घर एकादश घर को दृष्टि देला घर आप बृहस्पति गुरुचंडल दृष्टि सृष्टि है जेहेतु राहु ए घर बस आप एकादश भाव देखला सिंह राशि व्यक्ति आप जानतु आयटा आप एकदम कमेद है आयर पंथा आप पूरा कमिज बुझिपारे तेणु द्वितीय कथा आप देखो एक राहु बसला यहाँ बुध मिथुन आसला बुध घर एक बुध है बृहस्पति मित्र राहु बुध को बृहस्पति भाया जो मित्र भाया देखे किंतु आप जानतु कहीं तो राहु दृष्टि रहा बृहस्पति एठी गुरुचंडाल भाया दोष सृष्टि है गुरुचंडाल दोष भाया दोष गोटे सृष्टि है तो निश्चित भाव आय बाट को आप कौन कर राहु काटी कुटिक रखिपर राहु दृष्टि देला कौटी आप जन्म राशि की है जन्म राशि केतु बसला रवि संगे केतु बसला आप देखो रवि संगे केतु बसीगले एटी आप गोटे सूर्य ग्रहण दोष सृष्टि है रवि संगे रहा कौटी केतु बसला शरीर असुस्थ रहा शरीर असुस्थ रहा मन असुस्थ मानसिक दुश्चिंता राहु ए घर को जन्म राशि की दृष्टि देला निश्चित भाव देह मुंड खराब मन खराब मानसिक जंत्रणा मानसिक चाप रे कौ जाए ना आप देखु मे 18 तारिख रू डिसेम्बर 23 जाए राहु दृष्टि देला कौटी तृतीय भाव दृष्टि देला आप नवम दृष्टि तेणु ए घर निश्चित भाव आप ना सान भाई भाई मान सारा द्वंद्व सृष्टि हो सान भाई भाई मान सारा भल संपर्क उत्तम संपर्क रहा झगड़ाझांटी सृष्टि हम राहु आप सब भूल बाट नब बहुत आप परिश्रम करेंगे मिछ जमी कहती जे कुहुड़ी पहरती आप अन्य मान कथार भासी जाए गोटे अजथा अजथा परिश्रम आप करेंगे सब आपन किए हनुमान चालीसा हनुमान पैसा मिले चल जा एटिक आप दौड़े पचर हनुमान पैसा पचर ये चले से गुणी पाक जी गुणी कर दौड़े अजथा परिश्रम जो परिश्रम कौन फल ना कौन मूल्य ना से परिश्रम गुड़ा आपको किए करे राहु सब करे तो दर्शक बंधु नेक्स्ट एपिसोड आम आलोचना करवा कन्या राशि व्यक्ति मान 2025 की भाई रोषी विषय आम आलोचना करवा है तेणु प्रत्येक एपिसोड द्वितीय कथा हूँ आप प्रत्येक एपिसोड देखु वीडियो गुड़ा सब लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ सब गोटे कथा आपणकर मूल्यवान मतामत दिंतु बुझिपारे कि आपण मानकर मूल्यवान मतामत मत आहरी उत्साह देव आहरी प्रेरणा देव आगू जावाईना कौटी आपणकर एपिसोड कौट कौन आप बुझी पारना आप पचारतु फोन करूँ मोर प्रत्येक एपिसोड मो नंबर दूसरी से मोर व्हाट्सएप नंबर आईटा मोर कॉलिंग नंबर से नंबर आप कॉल करूँ जोटा बुझी न पार्टी मत पचारतु मुझे बुझेदेवी आपण तो दर्शक नेक्स्ट एपिसोड आम आलोचना करवा कन्या राशि विषय कन्या राशि व्यक्ति मान 2025 मसीहा किभली रही कि सुफल असफल से विषय आम आलोचना करवा।